Okay, let's discuss the answer. So for here, ini udah pasti uncountable. A salt, an umbrella, a hat. Ini adalah air, berarti dia T. Terus ini gambar ini berarti dia ini uncountable. Kita tidak menggunakan langsung aja toothpaste. Kalian jangan lihat di sini ya, karena di sini itu salah, ada yang salah. Ini dia pakai a toothbrush. Terus ini a cup, ini money tidak dihitung, soap juga tidak dihitung, a bucket dihitung, cent tidak dihitung, a credit card. Okay, that's the answer. For number 2, nah for number 2 kita analyze. Number 1, 2 udah, number 3 udah. Are you looking for a job? Job ini dia bisa dihitung, berarti kita menggunakan a sebelum job. Mary doesn't eat meat. Meat ini tidak bisa dihitung, berarti dia okay. I'm going to party tonight. Party ini bisa dihitung. Parties ada dia. Parties berarti dia ada yang plural, dia singular, berarti dia menggunakan a party. Do you like cheese? Cheese tidak bisa dihitung, jadi jawabannya okay. Do you want a cup of coffee? I never drink milk. Okay. Perhatian is island. Island itu bisa dihitung, jadi an island. Jack made very bad mistake. A very bad mistake. Mistake bisa dihitung. Everybody needs food. Food ini tidak bisa dihitung, berarti dia okay. Can you drive car? A car. I've got good idea. Idea bisa dihitung, a good idea. Next, continue. Nah, di sini ini a bottle of milk, a loaf of wood, ini a glass of water, ini a bar of chocolate, a bar of chocolate. Ini a cup of tea, terus a piece of paper, a bowl, mangkok, semangkok, soup, a bowl of soup, terus a piece of bread, and a jar of honey. Kalian harus ingat, ini bread ini dia boleh a piece of bread, tapi biasanya dia menggunakan some bread. Jadi nanti kalau di ujian ada kalian lihat some, kalian ada lihat bread, kalian menggunakan some. Terus lanjut yang 10, kalian ini udah sebahas tadi, ini udah sebahas yang ini. I bought some toothpaste. Toothpaste tidak bisa dihitung, kita menggunakan some. Terus batteries, some batteries, and a pen. Good. Would you like, ini udah sebahas. Would you like some coffee? Tidak bisa dihitung menggunakan some. Would you like a cigarette? Would you like some bread? Nah, ini dia some pakai bread. Ingat itu. Coklat dia some atau a bar of chocolate boleh, tapi di sini kita menggunakan some chocolate. Number 6, coklat juga. Would you like a bar of chocolate? No. Ini kita menggunakan some chocolate juga. Boleh deh, boleh. A bar of chocolate. Karena bedanya ini sama ini, kalau ini dia a bar, dia padat. Yang kayak gini, a bar namanya bar. Tapi kalau satu gini namanya some chocolate. Next, put in a or an or some. Okay, I read newspaper menggunakan a, wrote some letters karena dia banyak. I listen to music, some music. Jadi kalian harus ingat ini. Kalau dia banyak, kita menggunakan some. Tapi kalau dia uncountable, kita juga menggunakan some. Jadi kalian bisa bedain. I need money. Money uncountable berarti some. Food uncountable berarti some. We met interesting people. People banyak berarti kita menggunakan some. Tapi dia bisa dihitung. Tapi banyak menggunakan some. I'm going to window. Window air, udara tidak bisa dihitung some. She didn't eat much for lunch. Only apple, an apple, bread. Bread berarti dia some. House dia menggunakan a, garden, a nice garden, beautiful trees. Banyak treesnya berarti menggunakan some. I'm going to make a table. I need wood. Wood ini tidak bisa dihitung menggunakan some. Terus advice dia tidak dia an advice ya. Kita menggunakan an advice. Nah, terus letter menggunakan a. Terus di sini pen, a, paper itu some. Paper tidak bisa dihitung, a piece of paper. Some paper. We had nice weather, a weather. Next, lanjut ke sini. Ini I'm going to underline yang benar. Ini udah pasti salah, shoe. Shoe itu udah langsung shoes. Ini kalian belajar di singular plural. Terus some new chairs karena dia banyak some chairs. Some furniture. Oke, furniture salah karena furniture ini
dia udah jamak. Contohnya di sini. They have some very nice furniture. Okay. He's got big blue eyes. He's got short fair hairs. Not hair, salah, tapi hair. Karena hair tidak bisa dihitung. The tourist guide gave us some information, not information as, tapi information. Ada di sini, information. Jadi kalian nggak boleh bilang an information, tapi some information. Dan dia tidak dipakaikan as. Okay, that's all.